حد تک گھٹا سکتے ہیں، اور اس کو گھٹا کے پھر فروری میں جو الیکشن کرانے ہیں شاید ہم فروری کے ابتدا میں کرائے یا جنوری کے آخر میں کرائے. تو اتنی سے بات ہم سے انہوں نے کی اور وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی. ایک منٹ، ہم نے ایک اور بھی بات کی جو ڈیجیٹل مردمشماری ہوئی ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ ہمارے صوبے میں تو ابھی تک کوئی ایک آدھا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہماری پرانی کی پرانی رہ گئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنا جو تحفظات تھے وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن میں مردمشماری کے حوالے سے بھی رکھا. اس میں یہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس بات پہ صرف ہمارا یعنی پشاور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آبادی گھٹ چکی ہے، تو کوئی کیا مانے کہ یہ کیسی مردم شماری ہے. اور پھر ہمارے خیبر یعنی ہمارے قبائل کا علاقہ وہ تو سارا اعتراض ہی اعتراض ہے. قبائل کا جتنی بھی آبادی ہے اس کو اس طریقے سے یعنی توجہ نہیں دی گئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ویسے بھی ان کے 12 سیٹ تھے اور پھر جو ان کی وہ سیٹل بیلٹ میں آئے تو 12 کے بجائے 6 رہ گئے. اور جب ان کی آبادی بھی اب بڑی ہے اور وہ یعنی مردم شماری میں شامل نہ ہو تو پھر ان کو ہم کیا پیغام دیں گے. تو یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے تحفظات میں شامل ہے. جی آپ سوال ہے کہ آپ کھل کر بات کرتے ہیں. آج آپ نے ملاقات بھی کی اور آپ نے کہا بھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا واقعی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ حکم کی اور سے آتا ہے؟ یہ بات بھی ہم بتا دیں بالکل ایمانداری سے، جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہے وہی آپ سے کہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کے سوا ہمیں کوئی نہ مجبور کر سکتا ہے نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. یہ تو آپ اپنے پھر تجزیہ کریں. میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اچھا میاں صاحب، کے پی کے میں آپ کو گورنر سے بہت تحفظات ہے، گورنر کے حوالے سے آپ کی پارٹی سربراہان نے بھی بڑی شکایت کی کہ آج آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے اس وقت پہ ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے. ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ پہ کون سے اقدامات اٹھاتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لازمی طور پہ غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے، یہ ان کا کام ہے. 2013 میں اور 18 میں جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات دوبارہ نہیں ہوں گے؟ بالکل اسی پہ ہم نے بات کی، وہی ہم نے سب کے سب وہ بات ان کے سامنے رکھ دی. 2013 میں تو ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا اور 18 میں تو بالکل نتائج الٹ کر دیے گئے. تو ہم نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر الیکشن ایسے ہو تو پھر آپ خود کہہ دیں کہ یہ نتیجہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا. لازمی طور پہ ایک اعتماد تو کرنا ہوگا، اعتماد ہو یا نہ ہو ایک کام تو چلانا ہوگا. ہمیں تو کوشش کرنی ہوگی. پھر تو اگر وہ ہمیں اعتماد دلائے پھر تو عمل میں دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. عمل نہ کیا تو پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ بتائیں کہ اس تمام عمل کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن ہوں گے یا ابھی بھی آپ کو یہ سوال جو آپ کر رہے اسی طریقے سے ہم نے کیا. ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے لوگوں میں شکوک و شبہات ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ اس لیے ڈیٹ پہ ڈیٹ بدلا جا رہا ہے. ایک تو اسمبلی کا یعنی قدرتی طور پہ جو وقت ختم ہونے جا رہا تھا آئینی اعتبار سے، اس کے 2 دن انتظار نہیں کیا گیا، اس میں 1 مہینہ لیا گیا تو اس پہ بھی شک پڑا. پھر جو یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تو اتنی عجلت میں یعنی ہمارے وزیر اعلیٰ کو آنے میں بھی وقت یعنی ان کو نہیں ملا تو اس نے یعنی واٹس ایپ پہ یہاں پہ حاضری لگا دی اور بات کر دی. تو اتنی ایمرجنسی میں کیا ضرورت تھی؟ جی یہ سب اپنے دہشت گردوں کی واپسی کی بات کی. اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ خطرہ جو ہو سکتا ہے وہ ANP کو ہو سکتا ہے. تو جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں اور طاقتور حلقے ہیں آپ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے یا الیکشن کمیشن کی کیا تک رہیں گے؟ دیکھو جو طاقتور لوگوں کی طرف آپ کو اشارہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ثابت کریں گے. جو اتنا بڑا ادارہ ہے از خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مداخلت نہیں کرنی اور ہم غیر جانبدار رہیں گے. تو ہم تو
यानी अगर सियासत को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो किसी न किसी तरीके से तुम्हें एतबार हो या ना हो, तुम्हें एतबार करना पड़ता है, एक बात आगे ले जानी पड़ती है। लेकिन ये जरूर है कि हम कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और इसकी डिमांड हमें है। यही इतराज हमें गुज़िश्ता हुकूमत पे थी, हमने कहा ये धांधली की पैदावार है, ये इलेक्शन नहीं है, हम नहीं मानते, इस असम्बली को खत्म किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। बदकिस्मती से वो अड़ा रहा, उसने कहा नहीं, जब अदम एतमाद हुआ तो फिर इसने कहा ये हुकूमत खत्म हो जाए, तो फिर वो नहीं खत्म हुई, तो अब तो कुदरती तौर पे खत्म हुई। लेकिन लोगों को एतबार नहीं है कि बर वक्त इलेक्शन होंगे। हमने उनसे कह दिया है, उन्होंने कहा कि आप एतबार करें, आप एतमाद करें। इस दफा इलेक्शन कमीशन लाजमी तौर पे आपके उम्मीदों पे पूरा उतरेगा कि वो फरवरी में, मिड फरवरी में जरूर इलेक्शन कराएंगे, इससे कबल कराएंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने के लिए खत लिखा गया, इससे पहले पूरी कैबिनेट को रिशफल किया गया जस्ट बिकॉज इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहा था। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कैपी की हद तक जो इतनी इंटरवेंशन है ये सही है? देखो, जब हम डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का काम है, तो फिर तो उनको इस बात का हक है कि वो कह दे कि एक बंदा जानिबदार है, तो अगर उसको कोई नहीं हटा रहा तो इलेक्शन कमीशन इकदाम उठाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे फिर यानी उस पर एतमाद होगा? तो इलेक्शन कमीशन का तो ये हक है कि वो पॉइंट आउट कर दे कि फला बंदा जानिबदार है, इसको यहां से हटाया जाए तो गैर जानिबदार इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए जो भी इकदाम उठाया जाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बड़े को कुछ हद तक घटा सकते हैं, और उसको घटा के फिर फरवरी में जो इलेक्शन कराने हैं, शायद हम फरवरी के इब्तिदा में कराए या जनवरी के आखिर में कराए। तो इतनी से बात हमसे उन्होंने की और वो आपके सामने हमने रख दी। अच्छा बताइएगा कि एक हमने एक और भी बात की, जो डिजिटल मुर्दशुमारी हुई है उस पर हमें इतराज़ है, क्योंकि हमारे सूबे में तो अभी तक कोई एक आधा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पुरानी की पुरानी रह गई थी। लेकिन जाहिर है कि इनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमने अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमने इलेक्शन कमीशन में मुर्दशुमारी के हवाले से भी रखा। मैंने इसलिए इस पे बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये हमसे ये इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस बात पे सिर्फ हमारा यानी पेशावर आप अंदाजा लगाएं कि उसकी आबादी घट चुकी है, तो कोई क्या माने कि ये कैसी मर्दमशुमारी है। और फिर हमारे खैबर यानी हमारे कबाइल का इलाका, वो तो सारा इतराज ही इतराज है। कबाइल का जितनी भी आबादी है उसको उस तरीके से यानी तवज्जो नहीं दी गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। वैसे भी उनके 12 सीट थे, और फिर जो उनकी वो सेटल बेल्ट में आए तो 12 के बजाय 6 रह गए, और जब उनकी आबादी भी अब बड़ी है और वो यानी मर्दमशुमारी में शामिल न हो, तो फिर उनको हम क्या पैगाम देंगे? तो ये भी एक बात है, लेकिन इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल है। जी, आप शिकायत नहीं उठी थी, सवाल ये है कि आप खुलकर बात करते हैं, आज आपने मुलाकात भी की और आपने कहा भी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आप समझते हैं कि इंतखाबात की तारीख करना वाकई इलेक्शन कमीशन का काम है, हुक्म की ओर से आता है? ये बात भी हम बता दें बिल्कुल ईमानदारी से, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा है वही आपसे कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा के सिवा हमें कोई न मजबूर कर सकता है, न हम किसी से डरते हैं। ये तो आप अपने फिर तज्जिया करें। मैंने तो आपसे कह दिया कि उन्होंने ये कहा है। अच्छा मियां साहब, केपीके में आपको गवर्नर से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, गवर्नर के हवाले से आपकी पार्टी सरबराह ने भी बड़ी शिकायत की कि आज आपने इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त पे हम ऐसी बात नहीं करना चाहते। हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो पे कौन से इकदाम उठाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लाजमी तौर पे गैर जानिबदार लोग होने चाहिए, ये उनका काम है। एनपी को 2013 में और 18 में जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा, क्या आप समझते हैं कि वो हालात दोबारा नहीं होंगे? बिल्कुल, उसी पे हमने बात की
वही हमने सब के सब वो बात उनके सामने रख दी। 2013 में तो हमें निकलने नहीं दिया गया और 18 में तो बिल्कुल नतीजे उलट कर दिए गए। तो हमने ये बात भी कर दी कि अगर इलेक्शन ऐसे हो तो फिर आप खुद कह दे कि ये नतीजा कैसे होगा। तो उन्होंने कह दिया कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लाजमी तौर पे एक एतमाद तो करना होगा, एतमाद हो या ना हो एक काम तो चलाना होगा, हमें तो कोशिश करनी होगी। फिर तो अगर वो हमें एतमाद दिलाए फिर तो अमल में देखा जाएगा कि वो अमल कर सकते कि नहीं कर सकते। अमल न किया तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे। ये बताएं कि इस तमाम अमल के बाद क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे या अभी भी आपको समय ये सवाल जो आप कर रहे इसी तरीके से हमने किया। हमने उनसे कहा कि ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, लोगों में शकूक व शुबात है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, ये इसलिए डेट पे डेट बदला जा रहा है। एक तो असम्बली का यानी कुदरती तौर पे जो वक्त खत्म होने जा रहा था आईनी एतबार से, उसके 2 दिन इंतजार नहीं किया गया, उसमें 1 महीना लिया गया तो उस पर भी शक पड़ा। फिर जो यानी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ तो इतनी उजलत में यानी हमारे वज़ीर आला को आने में भी वक्त यानी उनको नहीं मिला, तो उसने यानी व्हाट्सएप पे यहाँ पे हाजिरी लगा दी और बात कर दी। तो इतनी इमरजेंसी में क्या जरूरत थी? जी अब ये सब अपने दहशतगर्दों की वापसी की बात की। अगर हम माजी को देखें तो सबसे ज्यादा खतरा जो हो सकता है वो ANP को हो सकता है। तो जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं और ताकतवर हल्के हैं, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे या इलेक्शन कमीशन की हद तक रहेंगे? देखो, जो ताकतवर लोगों को की तरफ आपको इशारा है, हम समझते हैं कि अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। ये तो तारीख का एक हिस्सा है कि वो फैसला कर चुके हैं। अब तो ये एक मौका है कि वो ये साबित करेंगे और मुझे यकीन है कि वो साबित करेंगे। जो इतना बड़ा इदारा है, आज खुद उन्होंने कहा कि हमें कोई मुदाखलत नहीं करनी और हम गैर जानिबदार रहेंगे। तो हम तो यानी अगर सियासत को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो किसी न किसी तरीके से तुम्हें एतबार हो या ना हो तुम्हें एतबार करना पड़ता है, एक बात आगे ले जानी पड़ती है। लेकिन ये जरूर है कि हम कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इसकी डिमांड हमें है। यही इतराज हमें गुज़िश्ता हुकूमत पे थी। हमने कहा ये धांधली की पैदावार है, ये इलेक्शन नहीं है, हम नहीं मानते, इस असम्बली को खत्म किया जाए, नए इलेक्शन कराया जाए। बदकिस्मती से वो अड़ा रहा, उसने कहा नहीं। जब अदम एतमाद हुआ तो फिर इसने कहा ये हुकूमत खत्म हो जाए, तो फिर वो नहीं खत्म हुई। तो अब तो कुदरती तौर पे खत्म हुई, लेकिन लोगों को एतबार नहीं है कि बर वक्त इलेक्शन होंगे। हमने उनसे कह दिया है, उन्होंने कहा कि आप एतबार करें, आप एतमाद करें। इस दफा इलेक्शन कमीशन लाजमी तौर पे आपके उम्मीदों पे पूरा उतरेगा कि वो फरवरी में, मिड फरवरी में जरूर इलेक्शन कराएंगे। इससे कबल कराएंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से